निकटरे डाकिला हइलो विनता विनता चलिलु जीवा टिके आज सांध्य भ्रमण रे चलो तो दे कहले हइलो विनता देखिलु ए वृक्ष मूल रे जे पशुटी शयन करिछि ए पशुटीर वर्ण कला ना धला ठीक अछि दे दे हां ए पशुटीर वर्ण धला धला हां दे मु कहूछि पशुटीर वर्ण हेउछि कला नहीं दे मु कहूछि पशुटीर वर्ण धला सत्य सत्य त्रय बारे सत्य करे कहूछि जदि मो कथा मिथ्या हुए ताहले मु तमरो दासी हेबी जदि तम कथा मिथ्या हुए ताहले तम मोर दासी हेबो दे ठीक अछि माननीय पंडित मंडली लक्ष्य करिवे दुई शपथनी धर्म को साक्षी रखी सत्य करी आश्रम को फेरी गले माने कोन करि करि मोर कहिबार तात्पर्य कोन तुमे 100 भाई माने मिसी अच्छा तमे जाई आज रात्र को मध्य रे से धोळा वर्णर पशुटी को कणा रे परिणत करि देई आसीबो ना ना मा तुमे जेमति हमर मा सानमा मध्ये हमर सेमति मा मु मिछ कथा कहिछि मोर सानमा सत कथा कहिछंती सत्य रहिछि काली प्रभात समरे मीमांसा हेबो जहार कथा मिथ्या हेबो से हेबो अन्यर दासी ताले मु कोन करिमि मा मोर कहिबार तात्पर्य आज रात्र को मध्य रे अच्छा से धोळा वर्णर पशुटी को कणा रे परिणत करि देई आसीबो हे जेतेबेले विश्व को उद्गार कला के ना कर्कटक नाक से विश्व ज्वालारे पंडित लक्ष्य करिवे धोळा वर्णर पशुटी कला रे परिणत होइतो अच्छा जेतेबेले कला वर्ण होइगला फेली आसीला कर्कटक नाक पहुंची गला आश्रम रे डाकिला मा जाओ तुमे बड़ मां को नै काली प्रभात रे प्रमाण करिवो मु से धळा वर्णर पशुटी को मोर विश्व ज्वाला रे कला रे परिणत कर देछि हां मा मु सत कहूछि काली पशुटीर वर्ण धला थिला हेला आज सकाळ देखिलु कळा हे अरे जाई ये का दासी हेबो ओ तमरो दासी हेबी देई दासी हेले की कर्म मान सब करिया पड़े जानि सुना हां देई पहाड़ भरू संध्या हेबा पर्यंत आश्रम रो जेते कर्म मान अछि समस्त कर्म करिया को पड़िबो ठीक अछि देई बासन माजिबु बिछना उठाइबु घर द्वार पहरिबु गाई बांधिबु गुहाल पोछिबु रोषेई बास करिबु अच्छा मते खाइबा को देबु समय मिलिले टिके गोड़ा चिपी दो हे तो से कथा नहीं एही समय दासी रे नियुक्ति होय रहला के ना बिनता बधु देवी को निकट रे जत्ते बेले शरीर को टिके कष्टदायक होला अच्छा विश्राम नेबा समय रे पहुंची गले मुखरा कदु देवी डाकिले होय बिनता बिनता ये काम धला काई सब हेई देई हां गोटे बोले मଣିଷ सकाळ केते खटिबी ए मोहनरा काम करे करे टिके थकी पड़िथिले देई एबे सब करे बचन गाली गुला मध्य सह्य करिया को पडुछि मां माने अच्छा केते दिन उतारू से डिम्बटी मध्यरु अच्छा गोटे संतान जात हला जन्म हेबा मात्रे ताकू खिधा लागिला डाकिला मां ए धन मते तो जन्म देलु कोन खाइबा को दे मां मु कोन खाइबी मां एही समय कश्यप ऋषि कहले रे वत्स मु निर्देश देउछि अच्छा चाली जाओ सुमेरु पर्वत परे बसी ये जीव दुई को विनाश करी मांस आहार करियो ठीक अछि जाउछि तोते किए निर्देश देछि मोर पर्वत परे बसी मांस आहार करिया पई तोते किए निर्देश देछि मो कतरे आसीति पचारिया अरे ये होछि मोर वासस्थली ये होछि मोर खाद्यस्थली पक्षीराज कहला हे पवन हां ये प्रबंधन हां तम देहर जेते शक्ति अछि प्रयोग कर प्रयोग करिबार किछि मोर करि किंतु मोर आहार न सरिया पर्यंत चेहरे घुचिबी ना यही समय पंडित लक्ष्य करिवे पक्षीराज सहित प्रबंधनर घोर संग्राम होला अच्छा जेतेबेले घोर संग्राम होला यही समय स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन पुरा कंपमान होला तेने ब्रह्मा को आसन मध्य टलन होला अरे बथुरी आज्ञा स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन पुरा अच्छा अच्छा तीन पुरा कोठी रहला तीन पुरा ऊपर तळे मझिरे सती हां ये हला तीन पुरा अच्छा लेखिले हमर नेमाळ बट अच्युत महापुरुष का लिखिले कहले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन पुरा ये शरीर मध्यरे अछि केउठारे अछि
ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାକୁର ଆଉ ଏ ଦେହ ତିନି ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯେ ପାତାଳ ଠାକୁର କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ अच्छा କହିଲେ ଏ ଦେହ ତିନି ଖଣ୍ଡ ହୋଇ हाँ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ନାଇଁ କି हाँ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏ ଶରୀରକୁ अच्छा ଯଦି ତିନି ପୁର ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ତିନି ପୁର କେଉଁଠାରେ ରହିଲା ତିନି ପୁର କିଏ ହେଲା ଦେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାକୁର ସ୍ୱର୍ଗପୁରଟି ଯାକୁ କହେ ଆଉ ମସ୍ତକ ଦେଶ ଅଟେ ସେ ये शरीर मध्य स्वर्ग कटक हूँ मस्तक देश ये मस्तक देश यदि है स्वर्ग कटक मर्त्यपुर किए है मर्त्यपुर ठाकुर कहले स्वर्ग कटक है मस्तक मर्त्यपुर है किए ये शरीर मध्य कोटि देश है किए ना मर्त्यपुर पाताल कटक है किए ना पातालपुर जाको पद देश अटे ठाकुर कहले ये शरीर मध्य मर्त्यपुर है किए नाभि देश कोटि देश पाताल कटक है किए ना ये शरीर पद देश जो पछपट ये पद देश हूँ पाताल कपुर यही तीन पुर जो कंपमान है ब्रह्मांड आसन टलमल है ब्रह्मात्म हो यही समय ब्रह्मा पितामह मन मध्य चिंता कले पक्षीराज सहित प्रभनन घोर संग्राम लगी तेणु ये सृष्टि रहा सृष्टि ध्वंस हो पितामह करें कौन हंस वाहन बसी संग्राम क्षेत्र में प्रवेश हेले कौन घटना सृष्टि नष्ट भये जा परा बेसी बीजे कले तदुतारे समीरण जगे बुझाइले युद्ध बंद कर
ଏ ଯୁଦ୍ଧର ମୀମାଂସା ଆମ୍ଭେ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି କର ନହେଲେ ପୁଣି ଚାଲିବ ଫାଇଟି। ଏହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀରାଜ କହିଲା ପିତାମହ ଆଜକୁ ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ 7 ରାତି ଗତ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଲିଛି ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ। ପକ୍ଷୀରାଜ ପକ୍ଷକୁ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇଛି, ସମସ୍ତ ପବନ ମାନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 7 ଦିନ 7 ରାତି ଗତ ହୋଇଗଲା। ପକ୍ଷୀରାଜ କହିଲା ପିତାମହ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ କିଏ ପରାଜୟୀ କିଏ ଆପଣ ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହବ। ନହେଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି। ଏହି ସମୟରେ ପିତାମହ ବିଚାରକ ବିଚାର କରି କହିଲେ କଣ ପକ୍ଷୀରାଜ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେବ ତମେ, ପରାଜୟ ହେଲା କେନା ପ୍ରଭାନନ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ପିତାମହ କହିଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା କେନା ପକ୍ଷୀରାଜ ହେଲା ଯାହା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମତେ ତ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଯେଉଁ ପବନ ମାନ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ପକ୍ଷକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତେ ପବନ ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ଦେଉଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନ ଭାଙ୍ଗି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ଏହି ସମୟରେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଛିଡାଇ ଭାରତ ମହାସାଗର ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଲା। ଆଉ ଭାରତ ମହାସାଗର ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଅଗ୍ରଭାଗ। ଚିନ୍ତା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପିତାମହ ସେ କରିଲେ କଣ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡକାଇ ବିଶ୍ରବାସୁକ ଦଶାନନ ପାଇଁ ଭାରତ ମହାସାଗର ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା କଟକ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁର ଏହି ସମୟରେ ପକ୍ଷୀରାଜ କରିଲେ କଣ ଆଉ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ପବମାନ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ଫେରିଗଲେ ଆଶ୍ରମକୁ। ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଡାକିଲେ ପିତା ପିତା ଗାଁ ଗାଉଁଲି ମତରେ ଯାହାର ପୁଅ ହେଉ ବା ଝିଅ ହେଉ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନାଁ ଦିଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଡକାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ବୁଝି ସେ ନାମକରଣ ଦିଅନ୍ତି। ପକ୍ଷୀରାଜ କହିଲା ପିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ମୋର ନାମକରଣ ଦେଲ ନା? ମତେ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। କଶ୍ୟପ ଋଷି କହିଲେ ରେ ବତ୍ସ ଆଜି ତୋର ନାମକରଣ ଦିଆଯିବ। କଣ ନାମ ଦିଆଯିବ କଣ ରଖିଲେ ଆଉ ସମର୍ଥ ହେ ହୁଏ ଗର ଆଜିଠାରୁ ତୋର ନାମକରଣ ରହିଲା ବା ନାମ ରହିଲା ଗରୁଡ଼। ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଗରୁ ଭାର ବହନ କରିବାରୁ ସିଏ ପୁଅର ନାମ ରଖିଲେ ଗରୁଡ଼। ଏହି ସମୟରେ କଦ୍ରୁପୁତ୍ର ନାଗବଳ ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଆମ 100 ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଅତି ବଳିଆର ହୋଇଗଲାଣି, ଭଲ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରିବା। 100 ଭାଇ ମାନେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରିଲେ। ମିଟିଂରେ ବିଚାର କଲେ କଣ
ନା ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ସାରା ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିବା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ନା, ପିଇବାକୁ ଦେବା ନା, ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ନା। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାଗବଳ ମାନେ ବିଚାର କରି ସେ କରିଲେ କଣ? ଆମେ 100 ଭାଇ ମାନେ ସିନା ବିଚାର କଲେ ଆମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଚାଲ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଛୁ। ଏ ଯୋଉ ଗରୁଡ଼ ସାଙ୍ଗ ମାଙ୍କ ପୁଅ ବଳିଆର ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତା ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବୁ, ଜଳ ଦବୁନୁ, ଖାଇବାକୁ ଦବୁନୁ, ବିଶ୍ରାମ ଦବୁନୁ, ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଆଣିବୁ। ତୋ ମନକୁ ମା କଣ ଯାଉଛି? ମୋ ମନକୁ ଠିକ ଯାଉଛି। ଆଉ କଦୃତା ଶୋଣି ହରାସା से जेहेतु दासी पुत्र न्याय होगा अन्याय हो आम निर्देश से पालन करने समर्थ जिते निर्देश देले कदू देवी यही समय जानी पारा कि नंदन गरुड़ पहुंची गला मां निकट डाकिला माँ तुम्हें सीना बड़ मां निकट दासी निजुक्ति अच्छ कि अपराध कर ये नागबल माने विचार करी मोर पृष्ठरे बसी सारा पृथ्वी भ्रमण करने माँ विनता कहले धनरे जेहेतु मु दासी अच्छी निकट तू जेहेतु दासी पुत्र न्याय अन्याय निर्देश पालन करने पड़ो समय माँ मुख को जाए पक्षीराज गरुड़ कहला कौन जनानी बदन भ्रमण करने चलीगला कौन स्थान खाइबा देले ना
ପକ୍ଷୀରାଜ ଆଶ୍ରମ ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେଲା କିପରି? କିପରି ପଦ ଲେଖିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଟଳି ମାସ ଯେ ଦିଶି ଗଲାନ ଫେରାଉଳି ରାଜେ ସାଧୁ ଜନେ ଆରେ ସାଧୁ ଜନେ ରାତିରେ ବନହରି ହଏ ସାଧୁ ଜନେ डाकिला पक्षीराज माँ तुम्हें राति पहिले जाई बड़ माँ को पचारिबो ये दासी तो विनिमय से कौन नेले तुमको माँ दासी तो मुक्ति करदेवे कहीं ना मुझे देखी संसार मध्य ये भली निष्ठुर लंपट कपटे मुझे देखी यही समय राति पाही जाइछि प्रभात समय दिनता जाई पहुंची गला गदुरु निकट डाकिला देई हाँ मु को एमती सारा जीवन दासी पड़े खटुतेबी आर किसी मुक्ति नहीं देई हइलो बिनता तू ए असमय सकाळ सकाळ कुआडे चली आसिलु मो निकटକୁ हां कोन हेछि तोर देई हां मु ए कष्ट सही करूनी नाही देई कोन मुई मार दे मुई मार देई हां आर किसी मुक्ति नहीं हां मुक्ति अछि मो देई से मुक्ति को कोन हइलो बिनता देई मुक्ति अछि सुन मु जहा कहिबी मो निर्देश पालन करियो मेरे ताहले तू दास मुक्ति पाई ठीक अछि देई कद्रु देवी कहले पंडित लक्ष्य करिवे हइलो बिनता ओ पुत्र गरुड़ अमर मंडल को जाई अमृत यदि देई पारिबो ताहले तू दास मुक्ति नचेत मुक्ति ना यही समय ओ साली आसिला के ना मा बिनता पहुंच गला को निकट डाकिला झुनारे मु तोर बड़ मां को पचारिनी तोर बड़ मां कोन कहिले जानिछु कहले अमर मनरु तू जानि देई परिबु ताले मु तासे तोर मुक्ति हेबी ठीक है नचेत मुक्ति हे परिबु मां मु अमर मंडल अमृतराणी निश्चय देई परि मां यही समय गौरव कहला मां मोर जे आशीर्वाद थाए कल्याण थाए यदि सुकृत बल मोर थाए मु प्रतिज्ञा करी कहूछि बळे बळे कौशल अमर मंडल को जाई अमृत आनी तुमको दास तोर मुक्ति कर देबी हे समरे पुओ करिला कोन ना माता पद धोळी सिरे घेनी होळी पवन अरे गति करी हिना को मन होले तोरे पक्षीराज उड़ी उड़ी पक्षी आकाश अच्छा प्रवेश हला मोर मंडल रे वार्ता पाले किना विरोजा विरोजा थाउजी देवराज इंद्र आसी प्रवेश हले बरुड़ निकट आतिले हे पक्षीराज कुआडे आसीचु मु आसीती आपण निकट उडी अमृत नले मो मां को दासी तोर मुक्ति अमृत दे हरि फेरी जाओ कोन कहलो अमृत दे हरि अमृत मो निकट नाही कोन आसी अमृत अछि चंद्रदेव देव निकट जाउची चंद्रदेव कालिला पक्षीराज प्रवेश हला चंद्रदेव निकट चंद्रदेव मना करिले कहले वैकुंठपुर रे नारायण को निकट रे अमृत अछि अच्छा यही समय प्रवेश हला पक्षीराज जाई प्रभुଙ୍କ निकट रे लेखिले जगतगुरु ठाकुर अभिराम परमहंस देव उठे सत सत प्राणी पात हरे जहराए प्रभु सारासे जहराए रखना रहना बोले सहरा
यही समय पक्षीराज गौड़ सहित नारायण घोर संग्राम हला।
ଗରୁଡ଼ ନିକଟରେ ନାରାୟଣ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗରୁଡ଼ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ କିଏ ପରାଜୟ କିଏ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ପକ୍ଷୀରାଜ ତୋ ନିକଟରେ ମୁଁ ହେଲି ପରାଜୟୀ ତମେ ହେଲ ବିଜୟୀ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣ ମତେ ବର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ କି ବର ମାଗିବାର କଥା ମାଗନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ କରିବି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ବର ମାଗୁଛି ତୁ ମୋର ବାହନ ହୋଇ ରହିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଗରୁଡ଼ କହିଲା ମୁଁ ବାହନ ହେବି ସତ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନେ ଗଲେ ମୁଁ ଆଗେ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ପଛରେ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ନେବ। ମୋ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ଆଗେ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତୁମ ତୁଳସୀ ପାଇବେ ଆଉ ମତେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ମୁଁ ହେବି ଖାଦକ ନାଗବଳ ମାନେ ହେବେ ଖାଦକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆହାର କରିବି। ନାରାୟଣ ବର ଦେଲେ ନାଗବଳ ମାନେ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ହେଲା ଖାଦକ। ଏହି ସମୟରେ କୁଟକ ପଡ଼ିଆ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାରାୟଣ କହିଲେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଅମୃତ ନେବୁ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଦେବୁ ନା ଆଗେ ତୋର ମାଙ୍କୁ ଦାସୀ ତୋର ମୁକ୍ତି କରାଇବୁ। ମୁକ୍ତି କରି ସାରିଲା ପରେ ଅମୃତ ନେଇ ଦର୍ଭ ପରେ ରଖିଦେଇଯିବୁ। ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଆସିବି। ଏହି ସମୟରେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ଆଉ ସୁଧା ନେଲେ ନା ହେବେ ଅମର ଅମୃତ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ପକ୍ଷୀରାଜ। ପଦ୍ମଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ତାଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ଦେଲା ନା ଆଗେ ମାଙ୍କୁ ଦାସୀ ତୋର ମୁକ୍ତି କରାଇଲା। ଅମୃତ ନେଇ ଦର୍ଭ ପରେ ରଖି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ନାଗବଳ ମାନେ ବିହଳିତ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଜୀବ ସବୁ କଟିଗଲା ବା ଦିଦି ଫାଳ ହେଇଗଲା। ଜୁହା ଲହ ଲହ କରି ଆସି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ମା କହିଲେ ହେ ନାଗବଳେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ଏହିପରି ଜୁହା ଲହ ଲହ କରୁଥାଅ। ମାନନୀୟ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସର୍ପ ମାନଙ୍କର ମାତୃ ଅଭିଶାପରେ 2ଟି ଲେଖା ଜୀବ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମା କହିଲା ହେ ନାଗବଳେ ଆଉ ଭଣ୍ଡିଗଲା ସେ ଦାସୀ କୁମାର ହୋଇ ଆଉ ଜଣି ଧନ କରିଲ ତାହାକୁ କେହି ଆଉ ଜଣି ଗୋରକୁ ତାକୁ ଆଗ ନବେଶୀ ଆଉ ଭଣ୍ଡିହାର କଣାକୁ ଦେଖାଅ ଆସି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଗରୁଡ଼ ମୋ 100 ଭାଇକୁ ଭଣ୍ଡି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଚିନ୍ତା କଲା ଗଦରୁ ଅମୃତ ପାନ କରିଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଅମୃତ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେ ଯାହା ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ କାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଟିଏ ଆଉ ବିନତା ସୁତ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଳୟ କରିବେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏହି ଗୀତ ଆଜି ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା। ଏଣୁ ଏଇଠାରୁ ମାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଇଲା କି ନା ଗରୁଡ଼ ମା ତାର ରାଜରାଣୀ ହେଇକି ରହିଲେ। କଳପବଟ ଜଗନ୍ନାଥ